Balay gi iti insayang kat operasyon iti Quirino Municipal Police Station kadwada dagiti kaming iti PDEA, PDUSPPO ken iti PIUIS PPO. No sa dinong na isayang kat detoy search operation no sa dinong implementar da deti search warrant kontra metten deti tamin patapulo ket innem ada iti warang trabaho balo nga taga Quirino Ilocos Sur no sa dinong target iti biyang ti kapulisan ada ito'y ket maalaan iti ebidensya kang ronan metten da ito'y maatap asyabu ket babaen karod iti imatang kang ronan metten dagitay nagwitness kang ronan metten dagitay mismo da iti lugar ito'y insayang kat da ito'y mismo operasyon ket rumrumar iti report nga dagiti ket mapaabot iti more or less 11.33 gramo iti matap shabu ada balor na ka 77,044 pesos nga naikarga iti 8 nga piraso ti heat shield transparent plastic ken kastapay met nga dagitay non-drug evidence mababot iti maysang aluminum folded aluminum foil residue more or less 25 centimeter nga ticket mapapating shabu residue may isang nozzle flame gun wrap with bubble wrap with yellow packaging tape may isang glass pipe duwa nga glass pipe iti plastic tuter may isang crumpled paper ada ito'y ket rekarga doon natakarga ng plastic bag upat nga nausar nga fold aluminum foil may isang plastic tube with electrical tape improvised aluminum foil tuter, rolled brown tissue wrap with marking tape, improvised scoop with plastic straw, a small red plastic container, a small digital weighing scale, bender metallic pipe with plastic straw, dito iket nakadati nakatouch di sango ken likodan ken may isang small black pouch. Dito yung inventaryo ket limatangan mismo dito suspect ken kasta pay mat na nagitay witnesses iti inimbitaran iti kapulisan ti lugar ket takalpasan ti data na markaan dagitoy naramid garo diti panagpipindirmada black and white kalpasan na basaan ti Miranda rights ken naditamaten ken FM legal dagdama ada isunan iti Quirino Municipal Police Station agsipot na ticket mapilaan iti kaso. Para kapigsan radyo ti Lucanja, DWRS Komando, Kabarangay Komando 22, Albert Dofredo.